फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मीडिया एंड द टीम जो हमारे जो आप लोग इतना दूर से आया हुआ है हमारे जो दुख तकलीफ को साथ देने के लिए दिखाने के लिए कि क्या चल रहा है हम लोग का जो स्थिति है ना। तो ये हम लोग का जो देवमाली है पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश पे तिरप डिस्ट्रिक्ट और मार्केटा पड़ता है आसम पे। तो ये दोनों का बीच का काफ़ी सालों से यही दिक्कत बहुत दिक्कत चल रही है रास्ता में ना एक भी गाड़ी जा सकता है बहुत दिक्कत आता है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ व्यापारी बिजनेसमैन ही नहीं चलते यहाँ पे जो आम जनता जैसे कि हम लोग का ये जितना भी स्कूल स्टूडेंट्स लोग हो गया फिर मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो बहुत काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है। तो आज यहाँ जो आया हुआ है हम लोग जो मास सोशल सर्विस रखा हुआ है 2 दिन का तो इसलिए रखा हुआ है ताकि हम लोग भी ये गवर्नमेंट ऑफ असम और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये दोनों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट में कि हम लोग का बीच में नेग्लिजेंस मत करिए। बहुत इग्नोरेंस काफ़ी हम लोग ने झेल के तो आ गए हम लोग ने तो और मत झेलिए क्योंकि अभी जो सोशल सर्विस का जो मुद्दा था यही था कि हम लोग भाईचारा दिखाने का यही था यूनिटी दिखाने का 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में 2 स्टूडेंट यूनियन का बीच में। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड अपील द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश तो काइंडली प्लीज़ जितना भी ये रास्ता है तो जल्दी मेंटेनेंस कर दीजिए वापस। है আজি মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ তিৰাপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত আমি শ্ৰমদানৰ দৰে কাৰ্যসূচী এটা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই শ্ৰমদানৰ কাৰ্যসূচীও কিন্তু আমাৰ এটা প্ৰতিবাদৰ ভাষা আৰু এই প্ৰতিবাদৰ ভাষা অসম চৰকাৰে বুজি পাব লাগিব মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই বুজি পাব লাগিব। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুখন ৰাজ্যৰ মূল সংযোগী পথ এই পথছোৱা কিন্তু এই পথছোৱাৰ অৱস্থা কৰ্তব্যময় এটা পথ আৰু ৰাইজে অহা যোৱা কৰা লোকেহে আচলতে বুজি পাব অহা যোৱা কৰা ব্যক্তিসকলেহে আচলতে বুজি পাব অহা যোৱা কৰা ৰোগীসকলে আচলতে বুজি পাব আৰু অহা যোৱা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে আচলতে বুজি পাব কিমান জমৰ যন্ত্ৰণাৰ সৈতে তেওঁলোকে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে উন্নয়নকামী চৰকাৰখন থাকোঁতে উন্নয়নকামী বিধায়কজন থাকোঁতে অন্ততঃ এই ৰাস্তাখিনি এই ৰাস্তাৰ পথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ কৰি সুন্দৰ এটা পথলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব লাগিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁলোকে এই পথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই। আৰু আমি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইলেকশ্যনৰ আগত বা নিৰ্বাচনৰ আগত ৰাস্তা বনাই পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ দেখুৱাব নালাগে। যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা হয় তেতিয়াহ'লে আগতেই গোটেই ৰাস্তা পদূলি বনাই পৰিৱৰ্তন এটা অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুখন ৰাজ্যৰ লোকে জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগি থকা এই পথছোৱা অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰক নহ'লে আমি মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাপ জিলা ছাত্ৰ সন্থা যৌথ উদ্যোগত আমি কিন্তু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম।